السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متتبعي قناة فرنسي أو باك. عدنا إليكم من جديد بباقة جديدة من الدروس الشاملة والهادفة لاجتياز امتحان بكالوريا أحرار مادة اللغة الفرنسية. غادي نبدا بطبيعة الحال هاد سلسلة الدروس برواية كونديد واللي فيها بطبيعة الحال 30 شابيتر 30 شابيتر. دونك شاك شابيتر غادي نخدموه بهاد الطريقة هادي، يعني غنعطيكم ان شابيتر لاكونير فيه الفراغ، وغادي تملؤوا الفراغ بطبيعة الحال مجموعة من الكلمات اللي غادي ديجا نقولها، وغادي نعطيها لكم اسفله بطبيعة الحال باش تكملوا هاد le chapitre. Donc pour compléter le chapitre, vous allez normalement utiliser, là, vous allez employer les mots que je vais vous donner. C'est bon? Donc, نبدأ chapitre الأول، وهذا le chapitre il est très important parce que c'est le début de l'histoire. هنا تيكون عندنا l'ancrage, c'est-à-dire نا الشخصيات المكان. بالنسبة للزمان ما كاينش، علاش؟ لأن زمان مطلق. هنا عندنا ان كونت، يعني حكاية، ان كونت فيلوزوفيك اللي تتبدا بكان يا مكان في قديم الزمان. يعني المكان كاين ولكن الزمان ما محددش، وهذا اللي تيعطي القصة ديال كونديد الطابع ديال الحكاية. Ce premier chapitre a pour lieu le château de Tindertentrank en Westphalie, une région de l'Allemagne de l'Ouest. Le baron y vit avec sa femme, son fils et sa fille Cunégonde. Il y a aussi le précepteur Pangloss et un jeune homme bâtard qui s'appelle Candide, dont l'oncle est le baron. L'enseignement du précepteur à Candide se résume à: tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Un optimisme crédule que Voltaire dénonce. Candide va être surpris avec Cunégonde et sera jeté du soi-disant paradis terrestre, et se voit obligé de voyager dans le monde. Très bien. Je vais répéter encore une fois. Ce premier chapitre a pour lieu le château de Tindertentrank en Westphalie, une région de l'Allemagne de l'Ouest. Le baron y vit avec sa femme, son fils et sa fille Cunégonde. Il y a aussi le précepteur Pangloss et un jeune homme bâtard qui s'appelle Candide, dont l'oncle est le baron. L'enseignement du précepteur à Candide se résume à: tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Un optimisme crédule que Voltaire dénonce. Candide va être surpris avec Cunégonde et sera jeté du soi-disant paradis terrestre, et se voit obligé de voyager dans le monde. إذا الكلمات اللي غادي تملؤوا بها راه قلتها اورالمون. سي بون. دونك تري بيان. غديروا بوز لا فيديو ديالكم بطبيعة الحال، وغتحاولوا vous allez recopier ces mots dans vos cahiers، نخلوهم في الكاي ديالكم بطبيعة الحال، لأن غادي تستعملوهم ملء داك le chapitre lacunaire. C'est bon? Donc je vous laisse le soin d'écrire tout d'abord
les mots هادو. Donc il y a voyagé, كاين عاود Pangloss, Candide, le château de Tindertentranck, Westphalie, le baron, Cunégonde, optimisme, crédule. Ce sont des mots-clés hein, pour comprendre le premier chapitre et pour se familiariser davantage avec les personnages, avec le lieu, avec l'histoire, d'une manière générale. وبطبيعة الحال في النهاية ديال هاد لا فيديو هادي غادي نديرو لا كوريكسيون كوليكتيف ستادير غادي نديرو تصحيح جماعي وغادي نشرح بطبيعة الحال بإيجاز هاد le chapitre lacunaire que vous allez normalement remplir. C'est bon? Donc on revient normalement à notre chapitre lacunaire. Donc, ترجعوا le chapitre lacunaire, تنشوفوا normalement le vide. عندنا 8 vides. فهمتي؟ 8 trous. يعني 8 ديال les trous. On va remplir les trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va les remplir avec les mots de la liste que je vous ai donnée. La liste اللي يلاه عطيتكم دابا اللي فيها les mots-clés pour mieux comprendre et le chapitre. Donc pour mieux comprendre le chapitre. Bien, maintenant on passe à la correction collective. Je vais vous lire le chapitre et je vais vous expliquer ce premier chapitre a pour lieu le château de Tindertentranck. Le chapitre هذا الأول ديال l'histoire ديال le conte ديال Candide الأحداث ديالو تتوقع أو تجري في le château de Tindertentranck يعني في le château ديال من ديال Tindertentranck. Tindertentranck c'est un baron. هذا baron من نبلاء ديال ألمانيا تعيش في منطقة فيستفالي en Westphalie. هاد فيستفالي هادي هي une région de l'Allemagne de l'Ouest. منطقة في غرب ألمانيا. لو بارون اللي هو من نبلاء بطبيعة الحال ديال ديك المنطقة il vit avec sa femme تعيش في داك لو شاتو مع من مع مراتو son fils مع الابن ديالو بطبيعة الحال فولتير ما عطاش الاسم ديالو ولكن في غير ما مرة غادي نشوفو بطبيعة الحال في لي شابيتر بأنه تيسميه فيس دو بارون. فوالا تيستعمل لا بيريفراز بطبيعة الحال pour parler de son fils. Et sa fille Cunégonde. Par contre, la fille ديال le baron عطا الاسم ديالها فولتير. Il y a aussi le précepteur Pangloss أيضا في داك لو شاتو كان عايش معاهم le précepteur المعلم والفيلسوف Pangloss. Et un jeune homme bâtard واحد الدري شاب un jeune homme bâtard اللي الاب ديالو مجهول qui s'appelle Candide. سميتو Candide هو le personnage principal de l'histoire. Dont l'oncle est le baron واللي خالو هو le baron Tindertentranck لأن الأم ديال Candide بطبيعة الحال هي الأخت ديال le baron. L'enseignement du précepteur à Candide se résume à يعني الدرس ديال Pangloss le précepteur اللي كان تيلقنو لكونديد والكونيغوند ou le fils du baron تيتلخص فيما يلي tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. كل شيء من أجل الأحسن في أحسن ما كاين في العوالم الممكنة. هذه قولة فلسفية بطبيعة الحال. هذا رأي فلسفي
ان اوبتيميزم كريدول. شنو هو هذا الشيء هذا؟ سي ان اوبتيميزم كريدول، يعني واحد التفاؤل اعمى، تفاؤل ساذج غير منطقي، كو فولتير دينونس، واللي يختلف معاه بطبيعة الحال الكاتب والفيلسوف الفرنسي المشهور فولتير. Candide va être surpris. Pardon. Candide va être surpris avec Cunégonde. يعني كونديد غادي يفاجئوا لو بارون مع كونيغوند، لانه ما يبغيش كونديد يتقرب من كونيغوند. علاش؟ لان كونديد ماشي من النبلاء، لان كونديد الاب ديالو ما معروفش، وبطبيعه الحال ما يمكنش نتحدثوا على مشروع زواج ما بين كونديد وكونيغوند. اذا le baron il voulait normalement donner la main de sa fille à un noble، يعني يتناسب مع واحد من النبلاء. donc du coup alors كنتيجة لهذا الشيء هذا il sera jeté du soi-disant paradis terrestre، غادي يتم الطرد ديالو من le paradis terrestre. paradis terrestre هنايا c'est quoi؟ c'est une métaphore اللي فيها l'exagération، فيها المبالغة بطبيعة الحال. هذا هو لو شاتو كان تيسميه بونغلوس paradis terrestre، يقول لهم جنة فوق الأرض، يعني هو le meilleur du meilleur. On peut pas trouver normalement un château comme celui-là. يعني هذا في كل ما كان تيظن بطبيعة الحال بونغلوس، وهذا بطبيعة الحال غنشوفوا من بعد بأن هاد الرأي الفلسفي ديال بونغلوس هو رأي خاطئ، وكونديد غادي يكتشف هاد الشيء هذا من بعد باش ما نطولش عليكم بزاف. et se voit obligé de voyager dans le monde. وبطبيعة الحال كونديد تيتفرض عليه أنه يغادر لو شاتو ديال تندرتنترونك ويغادر فيستفالي وألمانيا تجاه دول أوروبية أخرى، وأيضا إلى أمريكا اللاتينية. إذن un long voyage، il y a un long voyage normalement، يعني واحد السفر طويل متعب وشاق وصعب اللي غادي يتسنى كونديد بطبيعة الحال. ولكن كونديد غادي يخرج بخلاصة، وغادي نشوفوا هذا الشيء هذا في لو ديرني شابيتر. دونك نتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. au revoir.